Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Okay, today we will explain and presentation about selling price calculation with break-even point method and quantity discount. In this case, the name of group is Anissa Purnamasari, me Rahmatisan Lubadillah, and Hilta Febrina. Okay, next. Anissa. Okay. Learning objective. This PowerPoint was made as a presentation text and material for learning cost analysis courses, which are expected to provide knowledge about how to analysis, also calculate big even point or BIP, and how to analysis, also calculate quantity discount. Problem formulation. First, what is price calculation? How to calculation selling price? What is BIP or break-even point? How to calculate and analysis break-even point? What is quantity discount? And then how to calculate and analysis the quantity discount. Discussion of material. Price calculation about definition, factor, pricing method, and kind of price method. And then BIP, break-even point, discussion about definition, Putus nih. Okay, and for break-even point, we are going to explain about the definition, purpose, benefits, component, kind of BEP, formula of BEP, sample case, factors, and for quantity discount is definition, advantage and disadvantage, types, sample of case, BIP, and way to determine. formula of BIP, spell factor. Hello. Hello, and the next is price calculation. For the first is price calculation. Price calculation is one of the most important questions that must answer is how much they should charge for their product or service. Its basis must be a precise calculation in order to determine an appropriate price for the product or service, considering various different factors. Ya, jadi perhitungan harga itu merupakan hal yang sangat penting dan itu harus bisa dilaksanakan oleh setiap pebisnis atau pengusaha atau setiap perusahaan. Karena kalau enggak kan nanti ada many faktor yang menyusun dari sebuah produk tersebut untuk dijual. Jadi price calculation factors for the first is target group analysis. Target group analysis thing is company should focus on those who will ultimately be paying potential customers. In market research, the company can analyze audience and focus on this group characteristic. Relevant information to describe the target group is not limited to gender, age, and civil status. It can also include income
income, profession, and education level, as well as interest and wishes. With this characteristic, company can estimate how much money the potential buyers have for your product and how much they are willing to pay. Ya, jadi yang for the first factor is target group analysis. Ya, jadi target penjualan kita itu ke siapa gitu. Fokusnya itu ke siapa, potensial customer-nya. Customer-nya itu dari kalangan apa, terus dari umur berapa, terus itu harus dibuat riset dulu biar kita tahu produk kita itu cocoknya di kalangan mana. Next, next is competitor analysis. Competitor analysis. The company should also gather and evaluate information on the competition. No one will offer the exact same product or service. Otherwise, company would need to bring the idea or make a breakthrough onto the market. Nevertheless, there will be providers of product and service that are less very similar. It's important to consider what challenge they pose to the business and what their price or performance ratio. In addition, it's not just the product that plays a role. Additional service such as a support hotline also need to be factored in. Ya, mungkin next Elda determining cost. Dengan 192. Kak, kira-kira determining the cost. When company calculate sales price, company must of course check whether company could actually cover all the costs at the determined price. This involves adding together the different cost categories to get the total cost. Cost of material, manufacturing cost, development cost, service cost, marketing cost, and administrative cost. Jadi ini tuh dimana perusahaan mengelompokkan harga-harga itu untuk dikategorikan untuk mendapatkan total biaya gitu. Terus profit margin. Profit margin is the ratio of income to sales obtained from the difference between net sales and cost of goods sold divided by net sales. This ratio increases the company's ability to generate profit at a certain level of sales and also assesses the ability of the company's management to control various needs that are used directly to produce sales needed to purchase raw material, direct labor, and company's overhead. Jadi di profit margin itu margin laba. Jadi di sini tuh ada rasio pendapatan terhadap penjualan. Itu biasanya penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, terus habis itu dibagi penjualan bersihnya gitu. Nah, ini itu untuk membantu perusahaan manajemen atau mengontrol macam-macam yang apakah dibutuhkan untuk memproduksi suatu bayar bahan bakunya kayak gitu, terus tenaga kerja atau biaya-biaya perusahaan lain. Biaya perusahaan lainnya. Ya, jadi next. Oke, selanjutnya hints of pricing method. Jadi ada beberapa metode untuk menentukan hints of pricing. Yang pertama, cost-plus pricing method. Yang kedua, markup pricing method. And then break-even pricing. Next. Yang pertama yaitu cost-plus pricing method. If using this method, the company will determine the selling price per unit of product by calculating the total cost per unit, plus a certain amount to cover the desired
profit of the company in the unit, or called a margin. The formula is total cost plus margin is selling price. For example, like this. Ani have a fruit juice business and get an order of 100 glasses for a farewell party. The cost you include to produce fruit juice is estimated at 400. With the breakdown of, jadi ini cuma estimate dari bisnisnya, yaitu 250.000 rupiah, raw material and workforce cost 100 rupiah, and then other costs such as depreciation of equipment, rent, and others 50.000. Jadi di sini rumusnya kan selling price sama dengan total cost plus total cost-nya adalah 400.000 rupiah ditambah dengan profit-nya 15% dikali dengan total cost total dari estimate yang tadi yaitu 400.000. Jadi 400.000 ditambah dengan hasil kali dari 15% kali 400.000 yaitu 60.000. Jadi totalnya 460.000. Di sini kan orderan of 100 glasses. Jadi 460.000 itu dibagi dengan 100. Yaitu hasilnya 4.600. Oke, next. Next. Markup pricing method. In essence, the markup price is almost the same as the cost plus pricing. Many companies use this markup pricing. The formula is purchase price plus markup is selling price. So this markup is excess of the selling price above the purchase price. For example like this. Andra has an adventure store. Adventure brand H for 300.000. The Andra buys it, but he want to profit 50.000. So Andra sell. Jadi di situ tinggal dimasukin aja purchase price-nya kan di situ ditentukan 300.000. Jadi ditambah dengan 50.000 profit-nya atau markup-nya sama dengan 350.000. Jadi di situ itu hanya ada beberapa keuntungannya. Soalnya kan kenapa beberapa? Soalnya Andra juga kan dikurangi dengan seperti transportasi atau sesuatu yang dia beli atau sesuatu yang dia keluarin uangnya dari keuntungan itu. Jadi dia nggak dapat keuntungan cuma nggak dapat keuntungan 50.000, tapi dia itu kayak dapatnya beberapa dari 50.000 tersebut. Soalnya ada ongkos transportasinya. Next. Next, okay. Break-even pricing. Is a way of pricing based on market demand and still consider cost. Business can be said to be in a state of break even if the income you receive is same as the cost. Assume that
have determined the selling price. According to costs can be classified as variable costs and fixed costs. And all items that company produce will be sold. And variable costs per unit are fixed. Jadi di metode ini cara penempatan harganya berdasarkan permintaan pasar dengan Oke, next. Okay, the next is break-even point. The definition of break-even point is a term in accounting that refers to a situation where the company's income and expenses are the same in a certain accounting period. This means that there is no net profit or no net loss for the company. It's break-even. Break-even point is a condition that the company doesn't make profit and doesn't suffer losses. Means that all costs incurred for production operation can be covered by revenue from product sales. Ya, jadi pengertian break-even point di sini kita pada situasi yang tidak rugi dan juga tidak untung, jadi labanya itu labanya nol, nggak ada keuntungan maupun nggak ada kerugian di sini. Jadi antara pengeluaran dengan pendapatan itu sama. Cost yang dikeluarkan sama cost incurred for production and revenue is same, equal. So there are no profit or no loss in this break-even. Yep. This is the diagram of break-even point. Ya. Bisa dilihat break-even point itu berada di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini. Nah, ini kalau misal masuk ke ini titik equilibrium lah, pertemuan antara total cost sama revenue. Nah, ini di sini titik equilibriumnya ini namanya break-even point. Nah, terus di sini yang di atas break-even point ini masuk profit, sedangkan yang di bawah break-even point ini masuknya ke loss atau rugi. Seperti itu. Next, the process is pricing production and operational costs to the lowest possible level without compromising quality and quantity so that companies can maintain the level of product prices. Second is determine the price of the product in full calculation so that the price of the product matches the desired profit. And three is increase the volume of activities as much as possible. Ya, jadi tujuannya di sini adalah untuk menekan produksi dan biaya operasional agar nggak rugi itu saat memproduksi. Jadi bisa dikembalikan level produksinya oleh perusahaan. Terus benefit break-even point benefit of BEP. First is as a basis for business operational planning to achieve certain profits or profit planning. Second is as a basis for controlling operation that are realized by calculating the break-even point in the controlling device. Three, as a material consideration in determining the selling price. That is after knowing the result of calculation according to the break-even analysis and target profit. As a material consideration in making decision that must be made by a manager. Ya, jadi kalau dilihat keuntungannya dari BEP ini banyak. Salah satunya yang paling penting adalah untuk sebagai acuan bagi seorang manajer untuk menentukan sebuah keputusan untuk masa mendatang untuk kedepannya itu bagaimana. Di sini pentingnya BEP di situ sih, lebih ke arah untuk perencanaan sana.
Okay. Next is break-even point component. The component of break-even point is there are three: fixed cost, variable cost, and selling price. Fixed costs are constant costs company carries out production or does production. Example of fixed costs include labor, salary, machine depreciation cost, equipment cost, etc. Variable costs are unit costs where they are dynamic depending on the volume action of production. If planned production increases, variable costs will increase. Examples of electricity costs, raw material costs, plastic bag fees, etc. And selling price is the selling price set per unit of goods or service that have been by the company. Ya, jadi fixed cost ini adalah biaya yang konstan. Jadi nggak berubah meskipun perubahan produksi atau gimana, itu kayak biaya pekerja, terus depresiasi mesin, alat-alat. Nah, kalau variable cost ini sifatnya dinamis, ya, itu bergantung pada volume produksi yang akan dijalankan. Nah, kalau misal produksinya naik, variable cost-nya akan ikut naik, seperti kayak bayar listrik buat ya, mesin-mesin yang itu, terus bahan baku, raw material. Gitu. Kalau selling price sendiri itu harga jual per unitnya, barang per unit barang atau servis yang akan diproduksi sebuah perusahaan. Okay, and kinds of BEP. Kinds of BEP is different by two. One is BEP in unit, and second is BEP in rupiah. Yeah, this is the formula of BEP in units and BEP in rupiah. BEP formula to calculate how many units must be sold in order to obtain BEP. Nah, ini maksudnya ini berikut adalah formula untuk menghitung BEP dalam satuan unit. Ini sebenarnya bedanya itu dalam satuan unit apa satuan rupiah aja. Kalau ini yang di kiri ini, dalam satuan unit, BEP in unit, itu rumusnya FC BEP unit equal to FC fixed cost divided by price per unit minus variable cost. Ini rumus. This is the formula for BEP in unit. And in this is BEP in rupiah. BEP formula to how many rupiah of sales need to be received in order for BEP to occur. Nah, ini cara menghitungnya itu rumusnya itu seperti ini. BEP in rupiah to fixed cost divided by 1 minus variable cost divided by sales volume. Or another formula is BEP in rupiah equals to BEP in units dikali price per unit. Next is example case. The example. Okay. A chicken egg sales business has the following cost data and production plans. And this breakdown is like this. Fixed monthly fee of pay. Nah, ini biaya fix cost-nya tiap bulannya 1.350.000. Nah, itu di breakdown-nya itu untuk pegawai dengan pemilik gaji pemilik itu sebanyak 600.000. Lalu untuk tempat yang disewa itu 750.000. And the second is the cost per unit of RP 900. Nah, ini variable cost per unitnya itu
900. Nah, itu terdiri dari raw material sebanyak 600, logistic cost 166, other cost 134. And the third is the selling price per unit is 1.200 rupiah. Calculate the level of business BEP in units and rupiah. So you can answer like this: BEP in unit is fixed cost divided by price per unit minus variable cost. Nah, ini 1.350 dibagi 1.200 dikurangi 900. Nah, ini jadinya for BEP in unit is 4.500 unit setiap bulannya. And for BEP rupiah is like the formula BEP unit kali price per unit. 4.500 kali 1.200 harga pokoknya. BEP unitnya kan 4.500 unit tadi per bulannya. Jadi so to be able to operate in this condition, the selling business must be able to produce as many as 4.500 at a price of 1.200 per unit. Jadi the amount of sales in rupiah will be 5.400.000 ya. Jadi untuk mengoperasikan BEP, kondisi BEP di perusahaan telur ini, di bisnis penjualan telur ini, kita untuk mencapai BEP-nya dalam 1 bulan harus harus memproduksi sebanyak 4.500 unit. Nah, dengan harga per unitnya 1.200, maka diperoleh penjualan dalam bentuk rupiah sebanyak 5.400.000. Itu apakah yang ditanyakan? Any question? Any question? Nggak ada. Saya mau tanya. Ya. Keuntungan the advantage of using BEP method. Keuntungannya pokoknya apa ya? Kalau menggunakan metode BEP itu apa kelebihannya dari metode yang lain itu apa? Terus apakah ada kayak tolak ukur sendiri untuk menggunakan metode BEP ini? Misalnya perusahaannya harus merupakan perusahaan yang produksinya banyak atau gimana gitu? Lebih prefer ke mana gitu ya? Kalau perusahaannya pakai BEP unit atau BEP rupiah gitu? Kalau jadi perusahaannya itu harus perusahaan yang model gimana supaya kalau misalkan kita pakai metode BEP itu nggak malah rugi. Istilahnya malah kondisi yang optimal supaya bisa pakai metode BEP ini. Ya, jadi seperti ini, kalau untuk sebenarnya for the main function jadi fungsinya di sini itu kan BEP itu sebagai titik impas gitu ya. Jadi kalau untuk tanya ke perusahaan apa, sebenarnya semua usaha juga harus butuh ada perhitungan kalkulasi semacam ini. Karena ini kan setidaknya kita tahu gitu loh, kita nggak maksudnya kita nggak mencapai rugi itu di mana. Kita tahu gitu loh, antara kita nggak rugi dan kita nggak untung itu di mana. Jadi setidaknya kalau kita
pakai metode ini kita nggak sampai rugi, kita nggak tahu gitu loh perencanaannya buat kita produksi berapa itu nggak sampai rugi gitu loh, gitu Mas. Kalau menurut kelompok kami gitu. Jadi semuanya itu penting. Kalau pakai ini ya bagus malahan. Kan kita bisa mengkalkulasi akumulasi cost yang dikeluarkan sama revenue yang akan didapatkan. Nah, itu untuk mendapatkan keuntungan berapa itu nanti ada sendiri rumusnya. Kayak itu desired profit yang akan diharapkan. Nah, itu ada nanti rumusnya akan dibahas selanjutnya ini. Gimana, Mas? Berarti dengan kata lain itu berarti metode BEP ini apa kita bisa mencari target agar apa keuntungan yang didapat itu bisa maksimal gitu. Ya. Nah, itu nanti ada habis ini nanti ada kayak desired profit yang diharapkan itu berapa. Nah, nanti ada cara menghitungnya juga kok. Oke. Terima kasih. Oke, next. Elda. Ya, jadi ini calculate desired profit with break-even point BEP analysis result. Jadi seperti yang dikatakan sama Ube tadi, kalau BEP itu juga bisa digunakan untuk kayak ngitung buat ngitung laba yang diinginkan gitu loh. Harus berapa sih yang kita produksi buat mencapai itu kayak gitu. Nah, ini tuh ada rumusnya, ada dua. Yang pertama, number of units equal desired profit in rupiah divided price per unit minus variable cost per unit plus number of BEP unit, or number of units equal desired profit rupiah divided contribution margin per unit plus number of BEP unit. Jadi di sini tuh yang rumus pertama itu kan ada sama dengan harga laba yang diinginkan, terus habis itu dibagi sama harga per unitnya, terus dikurangi variable cost-nya, terus habis itu ditambah number of BEP unit-nya. Terus kalau yang bawah itu dia yang price per unit minus variable cost tadi diganti sama contribution margin per unit. Jadi margin kontribusi itu atau contribution margin itu adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu produk atau jasa gitu. Nah, ini ada for example, the company wants to get a profit of 100 million. How many smartphone units should be produced? Jadi di perusahaan ini dia menginginkan buah laba itu 100 juta. Dan jadi berapa sih smartphone yang harus dia produksi itu berapa unit? Nah, diketahui kalau fixed cost of production itu 500 juta. Terus variable cost per unitnya itu 1 juta. Terus selling price per unitnya itu 1.500.000. Number of BEP unit itu 1.000 unit. Desired profit tadi ya, laba yang diinginkan itu 100 juta. Jadi kita ini di sini karena yang diketahui itu ada selling price per unit sama variable cost-nya, kita pakai rumus yang atas. Jadi number of units equal desired profit divided price per unit minus variable cost per unit plus number of BEP unit. Jadi tinggal dimasukin aja. Kan yang tadi dia menginginkan laba sebesar 100 juta. Dimasukin terus dibagi price per unitnya tadi 1.500.000. Terus dikurangi variable cost per unitnya 1 juta. Terus habis itu ditambah BEP unitnya itu 1.000. Terus di total nanti ketemu number of unitsnya itu 1.200. Jadi untuk mencapai suatu laba yang diinginkan alias laba yang diinginkan di sini kan 100 juta. Perusahaan ini tuh harus memproduksi 1.200 unit smartphone begitu. Ya. Next. Ada yang ditanyain enggak? Ya, ada yang ditanyain enggak? Bentar dong. Any question about calculate desired profit with break-even point analysis? Oke.
Okay, next is factors that increase a company's break-even point. The first factor is increase in customer sales. When there is an increase in customer sales, it means that there is higher demand. A company that needs to produce more of its product to meet this new demand, which in turn raises the PAP in order to cover the extra expenses. Nah, jadi ini ketika ada peningkatan dalam penjualan ke customer, nah itu kita dari perusahaan itu harus menggenjot produksinya, harus produksi lebih banyak lagi agar itu permintaan yang naik dari konsumen customer itu bisa terpenuhi sama supply-nya dari sebuah perusahaan itu, jadi nanti bisa ketemu dan equilibrium. Nah itu nanti itu yang dinamakan break even point, nanti titik equilibrium itu. Terus yang next is second is increase in production cost. The hard part of running a business is when customer sales of product the same while the price of variable cost increase. Such the price of raw material, but the PAP also goes up because of the additional expense aside from production costs. Other costs that may increase include rent for a warehouse. Okay, next is equipment. The third is equipment repair. In case where the production line falters or a part of the assembly line breaks down, increase since the target number of units is not produced within the desired time frame. Equipment failures also mean higher operational costs and therefore a higher break-even. Next is reduce the break-even point. In order for a business to generate higher, the PAP must be lowered. Here are the most effective ways of reducing it. Raise first product price. This is something that not all business owners want to do without hesitation, fearful that it may make them lose some customers. And the second is go for outsourcing. Profitability may be increased when a business operation for outsourcing. Outsourcing is the purchase of goods or service from an outside source, which can help reduce manufacturing costs when volume increases. Next, Elta. Ya, mulai. Udah dah. Yeah. BEQ, break-even quantity. Break-even point can find out the number of incremental units that companies need to sell to cover the cost of marketing programs or other types of investment. If the company has sales result equivalent to the figures generated by BEQ, then the company will not get profits but also will not experience losses. If the company sells more than the EQ, then not only has the capital needed, but also already made a profit. Jadi, jika suatu perusahaan itu memiliki hasil penjualan yang setara dengan BEQ, maka perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Dan jika perusahaan menjual lebih dari BEQ, maka tidak hanya modal yang akan kembali, namun juga akan menghasilkan keuntungan gitu. Nah, rumusnya itu total income sama dengan total stress. So BEQ equal FC divided P minus PC. Jadi BEQ itu fixed cost dibagi price per unit dikurangi variable cost. Next.
Ini ada contribution margin at current price equal contribution margin at new price. Jadi ini margin kontribusi di pada harga yang sekarang sama dengan margin kontribusi pada harga yang baru. Jadi seperti yang tadi saya katakan, margin kontribusi itu adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu produk atau jasa. Gitu. For example, say your current request is 100 units at a price of $10, but you want to reduce it to $2. If the product has a contribution margin of $5 at $10 and therefore $3 at $8 price, then the equation will look like this. Jadi di sini tuh ada ini kamu ya, kamu merequest kayak 100 unit di harga $10 itu, tapi kamu tuh ingin mengurangi harganya gitu, jadi diurangi $2. Nah, di produk itu ada margin kontribusinya. Margin kontribusi sebesar $5 itu pada harga $10 dan lanjutkan di sini kontribusi pada harga $3 itu. Sebesar $3 itu pada harga $8. Nah, jadi tuh ini di rumusnya itu kan $5 dikali ini unitnya yang tadi di request kan ada 100 unit. Terus sama dengan ini kan tadi harga yang sekarang sama dengan harga baru. Jadi ini harga yang sekarangnya itu yang ini tadi yang $5 itu kan ini kontribusi marginnya kan $5 gitu kan. Terus habis itu dikali unitnya yang di request. Nah, sama dengan $3 ini kan kontribusi margin yang buat harga baru setelah dia kan tadi yang dari $10 ingin dikurangi $2 kan. Jadi $3 dikali ini 100 unit yang unitnya tadi di plus BEQ-nya. Jadi dapat then useful for BEQ is jadi $3-nya itu dikali BEQ. Terus kan $5 dikali 100 unit kan 500 unit. Nah, ini kan 3 dikali 100 kan 300. Ya, ini tadi loh, yang dikali-kali itu. 3 dikali 100 kan 300 unit. Terus 3-nya dikali BEQ tadi kan. Terus jadi kayak gini. Nah, nanti ketemu BEQ-nya itu 200 unit dibagi 3. Jadi BEQ-nya itu 66,7 aircraft. So you must be sure that you will sell at least 67 additional units at lower price. Jadi di sini tuh dia harus menjual paling enggak 67 unit untuk harga yang baru tadi gitu. Agar yang dia keinginannya untuk mengurangi biayanya itu tadi tercapai kayak gitu. Ada yang ditanyain nggak apa kurang jelas? Harga barunya itu $2 apa $3 sih? Di soal $2. Gini. Jadi itu di sini tuh harga barunya tuh jadi $8. Karena kan harga aslinya kan $10. Nah, dia tuh mau ngurangin $2 gitu. Akhirnya kan kurangin $2 gitu dah. Iya. Terus kan itu ada kontribusi margin. Yang margin kontribusi tadi itu kan selisih antara penjualan sama biaya variabelnya. Nah, di harga $10 tadi margin kontribusinya itu $5 gitu. Nah, sementara di harga yang $8 tadi diketahui kalau margin kontribusinya itu $3 kayak gitu. Paham nggak? Iya. Paham. Next. Nah, ini ada lagi margin contribution at existing prices equal margin contribution at new prices. Jadi ini tuh kontribusi margin dari harga yang sudah ada sama dengan kontribusi margin dari harga yang baru gitu. Ini for example, then say you want to increase the price to $2 and therefore your contribution margin at the price of $12 will be $7. Jadi di sini
dia kan ingin menaikkan harga dari menaikkan harga $2 gitu. Jadi kan tadi ya yang tadi loh, soal yang tadi itu, dari soal yang tadi dia tuh kan, kalau yang tadi harga aslinya kan $10, terus habis itu dia kurangi $2. Nah sekarang dia tuh mau naikin harganya dari $10 tadi dinaikin $2 gitu loh. Jadi kan 10 tambah 2 $12. Nah di harga $12 ini, harga yang baru ini, dia kontribusi margin kontribusinya itu $7 kayak gitu. Nah tetap kayak tadi dimasukin. Jadi kontribusi margin pada harga yang ada kan yang tadi sebelum dinaikin itu kan $5 dikali kan unitnya tadi yang di request kan ada 100 unit. Nah itu sama dengan harga yang sama dengan itu margin kontribusi yang di harga baru. Harga barunya kan $12. Margin kontribusi di harga itu $7. Nah, akhirnya $7 dikali 100 yang unitnya tadi, terus plus BEQ-nya. Jadi solution for BEQ 7 kali BEQ kayak yang tadi ya. Jadi 5 dikali 100 itu kan 500. Terus yes, pokoknya kayak yang tadi ini juga kan 7 dikali 100 700. Jadi di sini tuh dia 500 dari 700 unit gitu. Terus habis itu kan dikali ketemunya, jadi 700 itu kan yang, jadi kan ini tuh dia ada, jadi kan yang awalnya tadi itu cuma ada 500 unit. Nah ini yang barunya tuh minta 700 unit gitu, jadi minus 500 di min 700 kan minus 200 unit. Nah terus dibagi 7-nya tadi yang hasil perkalian 7 kali BEQ-nya tadi kan. Terus akhirnya BEQ-nya itu jadi min 8,6. Jadi in this case you must be sure that you will lose 29 units of or fewer if you increase the price. Jadi di sini dia tuh harus memastikan untuk mengurangi 29 unit. Kenapa kok 29? Kan padahal hasilnya itu min 28,6 karena dibulatin ke atas gitu kan. Nah, jadi dia tuh harus ngurangin 29 unit untuk menaikkan harganya gitu. Paham nggak? Teman, paham nggak? Apa ya apa? Paham. Ya, Bang. Dan incentive to a buyer that result in a decreased cost per unit of goods or materials when purchased in greater numbers. A quantity discount is often offered by sellers to entice customers to purchase in larger quantities. Jadi quantity discount itu digunakan apa? Sesuatu yang ditawarkan kepada dari penjual atau pembeli untuk menarik kayak pembeli itu supaya membeli barangnya lebih banyak gitu. Ini ada quantity discount, advantage, and disadvantage. Advantage, keuntungannya itu as mentioned above, quantity discount among them have the ability to boost units per transaction (UPT) and by sourcing goods and materials in bulk. The potential to reduce per unit cost also allow business to combine even per unit cost. Seller is inventory. But action can be particularly useful when the product in question is going out patient or depend due to discount. Jadi di sini tuh
banget gitu apa dari terus ini disadvantage-nya itu the main drawback of quantity discount is that the discount squeeze profit per unit, also known as the margin, unless sufficient are realized. Nah, ini quantity discount itu tipenya. Itu jadi ada non-kumulatif quantity discount. Kumulatif quantity is more than a given period. Jadi kumulatif quantity discount ini berlaku kembalian tertentu. Year, a discount increase in the market discount encourage repeat purchase. This by requiring consumer business only to individual orders. Jadi diskon kuantitatif of a larger order, but does not bind the buyer to the seller after a purchase. Next, are given by sellers to buyer. Jadi tipe diskon ke pembeli. Discount. Yang kedua, cash discount. Yang ketiga, trade functional discount. Yang keempat, the sale price. Next. The following types of are given by sellers to buyers are seasonal discount. Are discount offered to encourage buyers agar pembeli ini tuh lebih awal membeli kebutuhannya. Cash discount for buyer purchase pay bills quickly. For example, 30 means that buyer can get a 2% discount if payment is made within payment days. Jadi kalau yang diskon tunai ini itu agar pembeli membayar tagihannya tuh lebih cepat. Ini kan ada itu kayak contohnya, memang tagihannya tuh sampai tanggal 10, tapi kalau dia bayar lebih cepat itu bisa dapat diskon. Kayak kita pas masuk SMA, kayak kita pas masuk kuliah itu loh kan, siapa yang daftar lebih cepat diskonnya lebih gede kayak gitu. Terus ini ada trade functional discount, is a list of prices given to channel members for the work they do. Jadi ini tuh kayak daftar harga yang diberikan kepada para pekerja gitu untuk atas pekerjaan yang mereka lakukan kayak gitu. Terus ini the sale yang terakhir, the sale price is a temporary discount from the press release. The sale price discount encourage an immediate purchase. Next, way to determine line total cost. Because prices vary with the amount ordered, the total cost function must cover at least 3 kinds of costs, namely holding cost, ordering cost, and purchase cost. Jadi total cost ini memiliki fungsi untuk mengcover paling nggak 3 macam biaya lah. Ada holding cost, ordering cost, sama purchase cost gitu. The relationship between price and quantity is usually given in one table or schedule. Usually, a systematic search is often used to determine the best number of orders, the price percentage. In this situation, the supplier gives a price reduction
reduction to the consumer according to the different purchase amount and the holding cost of the subscription per unit instead in the price percentage. For example, the percentage of unit price is 22% of the price. The procedure for finding AOV in this case is calculate AOV at least at the lowest price if feasible means the optimal order quantity. If AOV is not feasible, then calculate the total cost and the lowest feasible quantity at the price. Then calculate the AOV for the next lowest price. If feasible, calculate the total cost. The optimal quantity is one of the calculated quantities that has the lowest total cost. If it's not feasible, repeat step 2 again. Jadi kayak di total terus sampai mendapatkan harga yang diinginkan gitu. Next. Okay, then the next is example of quantity discount. Yes. Before the example, only discount with a certain holding cost if the holding cost per unit is not stated in the percentage of the purchase price, but varies according to the provisions. Finding the optimal order quantity requires the calculation of all feasible minimum costs. The procedure used as follows. For the first is calculate the total cost for each price and holding cost on a feasible AOQ. And the second step is, if AOQ is not feasible, calculate the total cost at the lowest feasible quantity. And the third is, the optimal order quantity is AOQ, which results in a minimum total cost. For the example is, a company has a material requirement of 400.000 units per year. Order fee is $35 per setiap kali order. The cost is 20% of the purchase price of the material. The supplier offers a special offer to procure the material in the form of discounted price. The conditions are as follows. If purchase quantity pembeli sebanyak 7.000 sampai 9.999, harga mendapatkan harga sebesar $1,9. Nah, kalau membeli lebih dari 10.000 unit mendapatkan harga $1,8. Nah, pertanyaannya, in what unit should the company make a purchase? Nah, this is the answer. Like the step first is, so we can compare about two conditions. For the first condition is we purchase 7.000 sampai 9.999 barang, and the second condition is if we purchase for more than 10.000 unit. Nah, yang pertama ini kita menghitung yang setidaknya yang kita purchase quantity of at least 10.000 unit. Okay, you know that jika kita membeli 10.000 unit, purchase price 1,8, mendapatkan harga 1,8. Terus hanya ini kan harga dari 20% ini, the cost itu kan ada kayak diskonnya berapa itu jadi 1,8 kali 0,2 jadinya 0,36, terus dimasukkan ke rumus EOQ yang kemarin itu jadi 2 dikali sorry ini harusnya 400.000, nolnya kurang 1 ya.
kali 400.000 dikali 35 dibagi 0,36, yaitu didapatkan hasil EOQ-nya 8.819,17 unit. Nah, untuk mengetahui total cost-nya, dimasukkan lagi ini harga ini kebutuhannya untuk produksi tiap tahunnya itu kan 400.000. Tuh, 400.000. Nah, itu dikali harganya mendapatkan harga 1,8 tadi, terus ditambah ini hanya jadi 0,36 dikali ini EOQ dibagi 2 terus ditambah 35 ini tadi dari ini setiap kali ordernya itu kan $35. Nah, dikali 400 banyaknya unit yang dibutuhkan untuk produksi kan 400.000, terus dibagi sama hasil dari EOQ tadi, terus didapatkan $723.200. Ini untuk yang 10.000 unit. Kalau untuk yang pembayaran pembelian, kalau membeli 7.000 sampai 9.999 unit, caranya juga sama, cuma yang dimasukkan tadi beda harganya kan, harganya tadi beda. Kalau beli 10.000 tadi dapat harga $1,8, kalau beli 7.000 sampai 9,99 unit itu dapat harga 1,9. Nah, jadi sama aja, nanti hitung H dari harganya per unitnya berapa 1,9 terus dapat diskon 0,2 jadinya 20% kan. Kalau didesimalkan jadi 0,2, jadi 0,38, terus masukkan rumus EOQ didapat 8.583,95 unit. Dari rumus EOQ langsung masuk lagi ke rumus total cost tadi, jumlah barang material yang dibutuhkan untuk produksi setiap tahun kali harganya dari supplier, terus ditambah hanya 0,38 dikali EOQ dibagi 2 terus ditambah itu tadi biaya untuk sekali ordernya 35 dikali kebutuhannya materialnya berapa tadi 400.000 terus dibagi 8.583 yang dari EOQ didapatkan $763.261,9. So the chosen purchase quantity is 10.000 unit because it has the smallest total cost. Ya, jadi yang dipilih adalah pembayaran yang akan dilakukan adalah pembayaran untuk membeli at least 10.000 unit karena memakan total cost yang lebih sedikit daripada yang membeli 7.000 sampai 9.999 unit. Begitu. Apa ada yang ditanyakan? If nothing, if there is nothing, any question? If not any question, this is the exercise that we must ya. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, ini ada exercise yang harus kita kerjakan nanti dikumpulkan. Mungkin bisa di screenshot dulu masing-masing atau nanti datanya saya kirim aja ya. Halo. Halo. Oke. Ini soal untuk break even point, sedangkan ini soal untuk quantity discount. Oke. This is the end of our presentation. If any process or anything you from the group want to
Maaf. Ya. Sekian dari kami, kelompok kami. Presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.